گورنر ڈاکٹر تمیلی سائی سوندرا راجن نے کہا ہے کہ غریب بچوں کی تعلیم کے لیے پرانے لیپ ٹاپس کو غریب بچوں کے لیے عطیہ کرنے ان کی اپیل پر بہتر رد عمل سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غریب طلبہ آن لائن تعلیم سے دور نہ رہیں۔ آن لائن تعلیم کے حصول کے لیے لیپ ٹاپ نہ ہونے کی وجہ سے طلبہ کو مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غریب طلبہ کو پرانے استعمال شدہ لیپ ٹاپس حوالے کرنے سے متعلق ان کی اپیل پر بہتر رد عمل آیا ہے۔ دہلی پبلک اسکول کے 50 پرانے استعمال شدہ لیپ ٹاپس ان غریب بچوں کے لیے فراہم کیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں گورنر نے اسکول انتظامیہ کو مبارکباد پیش کی اور عوام پر زور دیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس سلسلے میں آگے آتے ہوئے غریب بچوں کی تعلیم کے لیے مددگار ثابت ہوں۔ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے ریاستی وزیر سرینیواس گوڑ کے محبوب نگر ضلع میں واقع مکان پہنچ کر ان کو پرسا دیا۔ سرینیواس کی ماں کی چند دن پہلے موت ہو گئی تھی۔ وزیر اعلیٰ نے وزیر کی ماں کو بھرپور خراج پیش کیا اور ان کی تصویر پر پھول نچھاور کیے۔ سکھ طبقے نے چارمینار کے قریب ایک بڑے پروگرام کا اہتمام کیا۔ اس پروگرام میں سکھوں نے تلواروں کے ساتھ شرکت کی۔ پروگرام میں شامل سکھوں نے تلواروں کے ساتھ کرتب بازی بھی کی۔ ہر سال دیوالی کے دوسرے دن شہر میں سکھ طبقے کی جانب سے جلوس نکالا جاتا ہے۔ اس مرتبہ یہ پروگرام چارمینار کے دامن میں منعقد کیا گیا۔ آر ٹی سی بسوں کے ٹکٹس کی شرحوں میں اضافے کی تجویز ہے۔ اس خصوص میں غور کے لیے ایک اجلاس خیرتآباد میں روڈ ٹرانسپورٹ کے صدر دفتر میں منعقد ہوا، جس کی صدارت وزیر ٹرانسپورٹ پواڑہ اجے کمار نے کی۔ اجے کمار نے آر ٹی سی بسوں کے ٹکٹس کی قیمتوں میں اضافے کا جائزہ لیا۔ عہدیداروں نے اس خصوص میں بعض اہم تجاویز پیش کی۔ پلے و لگو بسوں کے ٹکٹ کی قیمت فی کلومیٹر 25 پیسے، ایکسپریس بسوں کے ٹکٹس کی شرحوں میں 30 پیسے فی کلومیٹر اضافے کی تجویز پیش کی گئی۔ سٹی آر ٹی سی بسوں میں سفر کرنے والوں کو فی کلومیٹر 25 پیسے اضافہ دینا پڑ سکتے ہیں۔ میٹرو ایکسپریس بسوں کے کرائے میں 30 پیسے کا اضافہ کرنے کی بھی تجویز ہے۔ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کو یہ تجاویز بھیجی جائیں گی۔ ان کی منظوری کے بعد ہی ان پر عمل شروع کیا جائے گا۔ وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے کہا ہے کہ حکومت نے کورونا کی وجہ سے مالی پریشانی کے باوجود مختلف اسکیمات کو جاری رکھا ہے۔ انہوں نے سرور نگر اور آر کے پورم ڈویژن میں کلیانہ لکشمی اور شادی مبارک کے چیکس کی تقسیم کی۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کلیانہ لکشمی اسکیم کے سلسلے میں بہتر طور پر کام کر رہا ہے۔
उन्होंने कहा कि वज़ीर आला की स्कीमात की नज़ीर मुल्क की किसी और रियासत में नहीं मिलती है, क्योंकि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव गरीब लड़कियों की शादियों के लिए सरकारी इमदाद फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आला ने KCR किड्स की स्कीम की भी शुरुआत की है। उन्होंने ख़वातीन के लिए मुख्तलिफ प्रोग्रामों का आगाज़ भी किया है। वज़ीर सबिता इंद्रा रेड्डी ने इस्तेफ़ादा कुनिंदगान में 68 चेक्स तकसीम किए। इनमें 59 चेक शादी मुबारक और 9 कल्याण लक्ष्मी के चेक्स शामिल हैं। షాదీ ముబారక్ అండ్ కళ్యాణ్ లక్ష్మి చెక్స్ ఇస్తూ ఉన్నాము. ఆడబిడ్డల పెళ్ళైతే వాళ్ళ కుటుంబానికి అండగా ఉండాలని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఆ కుటుంబానికి ఒక పెద్ద దిక్కు, ఒక అన్నగా, ఆ పెళ్ళి అవుతున్న పిల్లలకి మేనమామగా ఈరోజు కళ్యాణ్ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ లాంటి పథకాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తీసుకురావడమే కాకుండా దాంట్లో జాప్యం లేకుండా అప్లికేషన్ ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ప్రాసెస్ తొందరగా కంప్లీట్ అయ్యేటట్టు చేస్తూ ఆర్థికంగా ప్రభుత్వానికి ఇబ్బంది ఉన్న ఇలాంటి కార్యక్రమానికి షాదీ ముబారక్ అండ్ కళ్యాణ్ లక్ష్మి లాంటి కార్యక్రమానికి అడ్డంకి లేకుండా విడతల వారీగా విడుదల చేస్తున్న సందర్భంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ముందు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. ఈ పథకం ఏర్పాటు చేసినప్పటి నుండి ఒక్క ఆర్కేపురం సరూర్ నగర్ 2 డివిజన్స్లోనే ఇంచుమించు 7,80,00,000 రూపాయలు ఈరోజు వాళ్ళ అకౌంట్లలో వేయడం జరిగింది కళ్యాణ్ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ రూపంలో. ఈరోజు 63 మందికి ఇస్తూ ఉంటే దాంట్లో 59 కూడా షాదీ ముబారక్వి, మిగతాయని కళ్యాణ్ లక్ష్మి చెక్స్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. అప్లికేషన్ పెడుతున్న సందర్భంలో కూడా మధ్యవర్తుల ప్రమేయం లేకుండా ఆన్లైన్లో అప్లికేషన్ చేసుకుంటూ తహసీల్దార్ దగ్గర పెడుతూ ఇమీడియట్గా ప్రాసెస్ చేస్తూ ఇస్తున్న ఈ పథకంలో ప్రతి ఒక్కరు లబ్ధిదారులందరూ కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. దేశంలో ఎవరు కూడా ఎక్కడ కూడా ఇలాంటి పథకాన్ని తీసుకురాలేదు. మన రాష్ట్రంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాతనే ఆడబిడ్డలు పెళ్లి చేస్తూ ఉంటే తల్లిదండ్రులు పడుతున్న ఇబ్బందిని దృష్టిలో పెట్టుకొని వారికి ఏదో ఒక రకంగా ప్రభుత్వం నుండి ఆసరా ఇవ్వాలని మొదట్లో 51,000 రూపాయలు ఇచ్చిన ఇప్పుడు 1,116 రూపాయలు వారి అకౌంట్లో నేరుగా వేయడం జరుగుతుంది. అది కూడా వారందరికీ కూడా మేలు జరగాలని మరొకసారి అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఈరోజు చెక్ అందుకుంటున్న వాళ్ళ కుటుంబాలన్నీ కూడా సుఖ సంతోషంతో ఉండాలని మరొకసారి వారిని కోరుకుంటూ, ఎవరైతే మేలు చేస్తూ ఉన్నారో వారి మేలును కూడా, వారి క్షేమాన్ని కూడా కోరుకునే సంస్కృతి మన దేశంలో ఉంది. ఈరోజు ఇంత పెద్ద కార్యక్రమం తీసుకున్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి మీ అందరి ఆశీర్వాదాలు, ఆడపడుచులందరి ఆశీర్వాదాలు ఉండాలని కోరుకుంటాము. मुत्तहदा ज़िला रंगारेड्डी में BSP के रियासती सदर जगन की जानिब से BC सियासी बेदारी प्रोग्राम LB नगर में मुनक़िद किया गया। मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर RS प्रवीण कुमार और दूसरों ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए BSP लीडर RS प्रवीण कुमार ने कहा कि 70 साल तक मरकज़ और रियासतों पर हुकूमत करने वालों ने BC, SC और अक़लियतों को ग़ुलाम बनाकर रखा। उन्होंने कहा कि 7 बरसों से सुनहरा तेलंगाना मुमकिन नहीं हो सका। BC मुल्क की आबादी का 60% है, लेकिन दौलत सिर्फ आला ज़ातों के पास ही है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत 6 लाख करोड़ रुपए की सरकारी अराज़ियात को फ़रोख्त करते हुए अंबानी और अडानी को देना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी మాత్రమే ఈ రోజు దేశంలో కేవలం తెలంగాణలో కాదు దేశంలో బీసీలను అందరికిచ్చే పార్టీ అని చెప్పి బీసీ సమాజం దగ్గరికి పోయి చైతన్యం ఉన్న బీసీలను ఒక మంచి మనసుంది ఒక మార్పు కోరుకుంటున్న ప్రగతిశీల భావజాలున్న బీసీ అక్కలను తమ్ములను ప్రగతి భవన్ గోడలు పీకలు వారేలా మన గుండె చప్పుడును మొత్తం తెలంగాణ సమాజానికి వచ్చిన ఈరోజు మేము బీసీ జనగణనాన్ని మనం అందరం కొట్లాడుతున్నాం. 1931 సంవత్సరంలో బీసీల జనాభా లెక్కలు 2021లో జరపండ్ర బాబు అనే కాళ్ళు మొక్కుతూ అందరు అడుగుతున్నా కూడా మరి భారత ప్రభుత్వం బీజేపీ నడిపిస్తున్న భారత ప్రభుత్వం చేరుంటుంది. ఈరోజు బండి సంజయ్ గారు దీనికి ఆన్సర్ చెప్పగలరా? బీజేపీ నాయకులు దీనికి ఆన్సర్ చెప్పగలరా? మరి చెప్పలేదు. మా బీసీలకు అన్యాయం జరుగుతున్నది, మా బీసీ బిడ్డలకు అన్యాయం జరుగుతున్నది, తరతరాలుగా మా బీసీలందరూ కూడా పథకాల్లో లబ్ధిదారులను వెళ్తున్నారు, లేకపోతే జైళ్లలో ఖైదీలను మక్కుతున్నారు, లేకపోతే బలాత్కారాలకు బాధితులుగానే ఉంటున్నారు. బీసీ సమాజం దగ్గరికి పోయి బహుజన సమాజ్ పార్టీ మాత్రమే ఈరోజు దేశంలో కేవలం తెలంగాణలో కాదు దేశంలో బీసీలను అందరికీ
یوسف گڑھ اور راجندر نگر علاقوں میں کل شب حالت نشے میں گاڑیاں چلانے والے افراد کے خلاف مہم چلائی گئی۔ یوسف گڑھ کے کرشنا کانت پارک کے قریب چلائی گئی اس خصوصی مہم کے دوران پولیس نے 10 افراد کو حراست میں لے لیا۔ یہ افراد حالت نشہ میں گاڑیاں چلاتے ہوئے اپنی اور دوسروں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہے تھے۔ دوسری طرف راجندر نگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں اولڈ کرنول قومی شاہراہ پر منعقدہ اس مہم میں 11 افراد کو پکڑا گیا۔ یہ افراد بھی حالت نشے میں گاڑیاں چلا رہے تھے۔ پولیس نے ان افراد کو پکڑ لیا اور ان کے رشتہ داروں کو طلب کرتے ہوئے ان کی گاڑیاں حوالے کی۔ ہر ہفتے کی شام پولیس کی جانب سے یہ خصوصی مہم چلائی جاتی ہے۔ وزیر جنگلات اندرا کرن ریڈی نے کہا ہے کہ مرکز کی مودی حکومت کسانوں کے تئیں ضدی رویہ دکھا رہی ہے۔ انہوں نے ضلع نرمل کے سون منڈل میں دھان کی خریداری کے مرکز کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کئی انوکھی اسکیمات کا آغاز کیا ہے۔ ریتو بندھو، ریتو بیمہ، زرعی مقاصد کے لیے 24 گھنٹے معیاری مفت برقی اور آبپاشی کے پروجیکٹس تعمیر کیے گئے، جس کے نتیجے میں ریاست میں بہتر فصلیں ہو رہی ہیں۔ تلنگانہ حکومت نے سال 2021 تا 23 کے لیے ریاست میں نئی شراب کی پالیسی کا اعلان کیا ہے۔ چیف سیکرٹری سومیش کمار نے اس سلسلے میں GOMS 98 جاری کیا ہے۔ سال 2021 تا 23 کے لیے شراب کی دکانات کے الاٹمنٹ کی تفصیلات پیش کی گئی ہیں۔ ان احکامات کے مطابق اس پالیسی کا نفاذ جاریہ سال 1 دسمبر سے 30 نومبر 2023 تک ہوگا۔ گزشتہ 2 برسوں کے دوران جاری کردہ نوٹیفیکیشن میں بعض معمولی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ شراب کی دکانات کے لیے ٹینڈر درخواست کی فیس کو 2 لاکھ روپے کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ متحدہ ضلع عادل آباد میں درجہ حرارت میں کمی ہو گئی ہے۔ گزشتہ چند دنوں سے درجہ حرارت میں یہ گراوٹ محسوس کی جا رہی ہے۔ صبح کے اوقات میں کوہر کی وجہ سے گاڑی سواروں کو مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کئی گاڑی سوار اپنی گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس کو کھولتے ہوئے گاڑی چلانے پر مجبور ہیں۔ دوسری طرف صبح کے اوقات میں چہل قدمی کے لیے جانے والے افراد اور کسان اپنے معمول کے شیڈول کے برخلاف تاخیر سے اپنے کاموں اور سرگرمیوں کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف فٹ پاتھ پر سونے والے افراد بھی سردی کی وجہ سے مشکل صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں۔ کئی لوگ سردی سے بچنے کے لیے گرم کپڑوں جیسے گرم لحافوں اور سویٹرز کا استعمال کر رہے ہیں، تو کئی افراد شام ہوتے ہی آگ تاپنے کا کام کر رہے ہیں۔ سردی سے بچنے کے لیے مختلف تدابیر اختیار کی جا رہی ہے۔ بچے اور معمر افراد شدید طور پر متاثر ہیں۔ ضلع اننت پور میں پیش آئے سڑک حادثے میں 2 افراد ہلاک اور دیگر 5 زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ ضلع کے تاڑی پتری منڈل کے قریب اس وقت پیش آیا جب مزدوروں کو لے جانے والی گاڑی الٹ گئی۔ منی ٹرک تاڑی پتری سے کپاس کے کھیت میں کام کے لیے مزدوروں کو لے جا رہی تھی کہ اس کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا اور یہ گاڑی الٹ گئی۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ 2 مزدور برسر موقع ہلاک ہو گئے جبکہ دیگر 18 شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں 5 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ اطلاع ملتے ہی مقامی افراد نے زخمیوں کو علاج کے لیے تاڑی پتری کے سرکاری دواخانہ منتقل کر دیا۔ ضلع جے شنکر بھوپال پلی میں پیش آئے سڑک حادثے میں 4 ملازمین پولیس زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ اتوار کی صبح کے اولین ساعتوں میں ضلع کے گھن پور منڈل کے گاندھی نگر کے قریب اس وقت پیش آیا جب ٹھہری ہوئی ریت کی لاری کو پولیس کی جیپ نے ٹکر دے دی۔ اس حادثے میں ایک سب انسپکٹر سمیت 3 ملازمین پولیس زخمی ہو گئے۔ مقامی افراد نے زخمیوں کو علاج کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ عادل آباد ضلع کے رمس ہاسپٹل کے کووڈ ٹیکہ اندازی کے مرکز میں چوری کی واردات پیش آئی۔ اس سینٹر کے روم کے قفل کو توڑتے ہوئے چور اندر داخل ہوا اور 2 کمپیوٹرز کے مانیٹرز کی چوری کر لی۔ چوری کی یہ واردات وہاں لگے CCTV کیمروں میں قید ہو گئی۔ ان فوٹیجز میں دکھایا گیا کہ اس روم میں زیادہ کچھ نظر نہ آنے پر وہاں رکھے کمپیوٹرز کے مانیٹرز کی چوری کر لی گئی۔ اس سلسلے میں پولیس سے شکایت کی گئی۔ پولیس نے شکایت درج کرتے ہوئے CCTV فوٹیجز کا معائنہ کیا۔ پولیس اس فوٹیج کی بنیاد پر چور کی شناخت کا کام کر رہی ہے۔
वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर वाईएस शर्मिला की प्रजा प्रस्थानम यात्रा जारी है। ये यात्रा इतवार को 19वें दिन में दाखिल हो गई है। उन्होंने जिला नलगुंडा के मुनुगुडु असम्बली हल्के के चंडूर मंडल से इस यात्रा का आगाज़ किया। यात्रा के दौरान उन्होंने रियासत के बेशतर तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाकिफ़ियत हासिल की। उन्होंने नौजवानों के मसाइल की भी समाअत की। शर्मिला की यात्रा पर आवाम का बेहतर रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। उनकी यात्रा का आगाज़ 20 अक्टूबर को चेवड़ला से हुआ था। यात्रा के दौरान वो 90 असम्बली हलकों 14 लोकसभा हलकों का अहाता करने वाली हैं। ज़िला महबूबाबाद में सांप ने एक 3 माह की लड़की और उसके बाप को डस लिया। इस वाक़े में 3 माह की लड़की की मौत हो गई। ये वाक़या ज़िले के शिंगापुरम देहात में पेश आया। मुकामी अफराद ने बताया कि इस देहात के रहने वाले एक क्रांति ममता अपनी 3 माह की लड़की के साथ घर में सो रहे थे। उस वक्त सांप ने छोटी बच्ची को डस लिया, जिस पर इसने रोना शुरू कर दिया। लड़की के रोने की आवाज़ पर इसके माँ बाप की नींद बेदार हो गई। इसी दौरान सांप ने बाप को भी डस लिया। इन दोनों को फौरी तौर पर इलाज के लिए सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया, तहम इलाज के दौरान मासूम की मौत हो गई। बाप की हालत मुस्तहकम बताई जाती है। एनसीपी के कायद व महाराष्ट्र के वज़ीर नवाब मलिक ने आर्यन मामले में एक और अहम इंकशाफ किया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जहाज़ पर हुई पार्टी के लिए आर्यन खान ने टिकट नहीं ख़रीदा था, बल्कि प्रतीक गाबा और आमिर फर्नीचर वाला ने उनको इस पार्टी में लाया था। ये मामला अगवा और रकम की वसूली का है। नवाब मलिक ने कहा कि मोहित कंबोज इस मामले के असल मास्टरमाइंड है। वो रकम की वसूली के लिए समीर वानखेड़े के साथी हैं। साथियों, लगभग आज से 1 महीना पहले 6 अक्टूबर के दिन आप लोगों को कुछ जानकारियों से मैंने अवगत कराया था, शायद आपको वो याद होगा। 2 अक्टूबर के दिन शाम तक खबर आई थी कि कॉर्डेलिया क्रूज पर रेव पार्टी बस की गई और खबरें तैरने लगी कि एक मेगा स्टार के लड़के को भी डिटेन किया गया। और उसके बाद सुबह होते होते शाम होते होते 3 तारीख के दिन आर्यन खान समेत 8 लोगों की गिरफ्तारी की खबर आई। और 6 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने कुछ सवाल उठाए थे कि ये जो पूरा मामला है कॉर्डेलिया क्रूज का ड्रग कांड का, ये फर्जी है। और फर्जीवाड़े को एक्सपोज करते हुए 2 व्यक्तियों का वीडियो हमने सार्वजनिक किया था। एक व्यक्ति था केपी गोसावी, जो आर्यन खान को ले जाते हुए एनसीबी के मुख्यालय में नजर आया था। दूसरा अरबाज मर्चेंट को ले जाते हुए मनीष भानुशाली नाम के व्यक्ति की वीडियो हमने जारी की। और उससे पहले भी वो 2 व्यक्ति एनसीबी के मुख्यालय में जा रहे हैं। ये 6 तारीख के दिन हमने ये सारे सवाल खड़े किए थे। हमने सवाल पूछा था, ये कौन 2 व्यक्ति हैं जो हाई प्रोफाइल अक्यूज को घसीटते हुए एनसीबी के मुख्यालय में ले जा रहे हैं। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे हुई थी। उसके बाद 5 बजे एनसीबी के एक अधिकारी ज्ञानेश्वर सिंह जी मीडिया के सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि दे आर आवर इंडिपेंडेंट विटनेस। उन्होंने 9 विटनेसों के नाम जारी किए और 9 विटनेस की एक सूची भी प्रेस रिलीज के जरिए आप सभी साथियों को उन्होंने देने का काम किया। सवाल पूछे गए थे
कि नवाब मलिक इस तरह के सवाल क्यों उठा रहे हैं। ज्ञानेश्वर सिंह जी का बयान था कि ही इज प्रिजुडिस। वो कहीं ना कहीं कुछ उनके घर में जो दामाद का मामला था उसको लेके उन्होंने बयान दिया था। आप सभी लोगों को याद है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी लोगों ने दामाद वाला सवाल भी मुझसे पूछा था और उस समय मैंने कहा था कि जमानत हो गई है लेकिन उसका आदेश हमें प्राप्त नहीं हुआ है। उसकी सफाई में फिर मुझसे सवाल पूछे गए। मैंने कहा था कि जिस दिन 13 जनवरी को गिरफ्तारी हुई, 14 जनवरी को मैंने साफ कर दिया था, मैंने ट्वीट करके, जिसको आप सभी लोगों ने कवर किया था कि कानून से बड़ा कोई नहीं, कानून अपना काम करेगा और देश की न्यायपालिका पे मेरा पूरा विश्वास है। फिर हमने 9 तारीख के दिन और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक वीडियो आपके सामने हमने रखा जिसमें जोनल डायरेक्टर श्री वानखेड़े ये बयान दे रहे थे कि हमने 8 to 10 पीपल को डिटेन किया है। उसी रात का 2 तारीख की रात का था। मैंने सवाल पूछा था कि एक बड़ा अधिकारी कंफर्म क्यों नहीं बता पा रहा था कि 8 लोग थे कि 10 लोग, और 8 लोगों के ऊपर एफआईआर करके गिरफ्तारी की बात तब तक हो चुकी थी। हमने फिर एक वीडियो रिलीज किया उसी दिन कि 8 लोग नहीं 11 लोग थे। उन 11 लोगों में एक ऋषभ सचदेवा नाम का लड़के का हमने वीडियो दिखाया, हमने प्रतीक गाभा का वीडियो दिखाया, हमने आमिर फर्नीचर वाले का वीडियो दिखाया, जिन लोगों को अंदर ले जाते हुए वीडियो हमने दिखाया था। और फिर एक वीडियो हमने फिर दिखाया जिसमें ऋषभ सचदेवा के पिताजी, उनके चाचा जी, इन 3 लोगों को लेकर निकलते हुए नजर आए और हमने सवाल उठाया कि ये 3 लोगों को क्यों छोड़ा गया। और हमने सीधे कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे मोहित कंबोज जी, जिन्होंने नाम बदल के मोहित भारती कर लिया है, ये उनके साले हैं और इनके बोलने पे ही उनको छोड़ा गया। फिर तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। श्री वानखेड़े ने कहा कि वो 11 लोग नहीं 14 लोग डिटेन किए गए थे। फिर लोगों को गुमराह करने का खेल वानखेड़े ने शुरू किया। हमने पूछा कि वो और कौन 3 लोग थे, नाम बताओ, लेकिन नाम नहीं बताया गया। फिर कह रहा हूं कि वो 3 लोगों के छोड़ने में ही सबसे बड़ा खेल है। जिस दिन मैंने ऋषभ सचदेवा का नाम सामने लाया, मोहित कंबोज जो 1100 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड का एक्यूज है, जो देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले कांग्रेस के नेताओं के पीछे दुम की तरह घूमता रहता था। एक नेता जो मुंबई में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, अभी वो भारतीय जनता पार्टी में है, उनका पिछलग्गू था।